अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मिडल ईस्ट में हालत जंग है और अब ये खबरें आ रही हैं कि यूएई थोड़ा सा पाकिस्तान से नाराज़ हो गया है। नाराज़गी की वजह से उसने कहा जी जो आपने हमसे पैसे लिए हुए थे 3.5 बिलियन यूएसडी के, जो आपने कर्ज ले रखा था जिसमें 45 करोड़ डॉलर 1996-97 में हमने लिए थे, ये सारे के सारे हमें वापस करें। नाराज़ होने की रीज़न क्या है और पाकिस्तान की इकॉनमी पे कितना असर इसका पड़ सकता है। एक तरफ तो चलें खुददारी है हमारी और हम फौरी तौर पर हमने वापस करने का फ़ैसला किया है, लेकिन ऑन द अदर साइड कोई 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं। अरबों डॉलर का सालाना रेमिटेंस आता है, तो उस पर कितना असर पड़ सकता है और यूएई नाराज़ क्यों हुआ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया, जिसके बाद ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया जा रहा है। उसके मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल को भी हिट कर रहे हैं, अमेरिका तक तो जा नहीं सकते। लेकिन जो जीसीसी ममालिक के अंदर, इराक के अंदर, मिडल ईस्ट में अमेरिकन इंस्टॉलेशंस थी, अमेरिकन अहदाफ थे, ईरान उसको बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बना रहा है। ऑन द अदर साइड डिप्लोमेसी भी जारी है क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है, इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है जंग का। तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम इस जंग की वजह से मुतासर मुल्क है वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। जो फिगर आते हैं, जो अदाद शुमार आते हैं, वो बताते हैं कि शायद इजराइल से ज़्यादा जो हमले हुए हैं वो यूएई के ऊपर हुए हैं। यूएई खासा नाराज़ है। अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस चंद दिन पहले हुई जिसमें पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी थे। वहाँ पर यूएई खासा कंडेम कर रहा था ईरान को, ईरान के अटैक्स को, और साथ में इजराइल और थोड़ा प्रो अमेरिका था, जिसमें पाकिस्तान और लेबनान ने बड़ा खुलकर साथ दिया ईरान का और कहा जी उन्होंने जारियत की है, अग्रेसर वो हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड है, हमारा मुसलमान भाई है जहाँ पे 9.5 करोड़ मुसलमान बसते हैं। अमेरिका ने आके अटैक किया, इजराइल ने आके अटैक किया, तो ये कैसे मतलब मुमकिन है। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया तो उसको भी कंडेम कर दिया। तो शायद ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा नागवार गुजरी। और ऑन द अदर साइड पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के भी ताल्लुकात उस तरह से नहीं है। यमन से जिस तरह फोर्सेस निकली थी और पाकिस्तान और जो सऊदीया का एक पैक्ट है वो आपने देख लिया, तो वो जो मरासिम उधर कुछ ज़्यादा थे, इधर इनको शायद फील हो रहा था यूएई की गवर्नमेंट को शायद पाकिस्तान इनको निगलेक्ट कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान, उनके जो प्रेसिडेंट है कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले आए यहाँ पे, शादी में भी शिरकत की, शिकार भी खेला, बड़े अच्छे टाइस हैं। अब जनाब ऑफेंड होने के बाद उन्होंने एक अजीब सी चीज़ की है। चलें, अब उनके पैसे तो उन्होंने मांग लिए, नो प्रॉब्लम, कि आप जनाब 3.5 बिलियन हमें दे दें। पाकिस्तान 2 बिलियन अभी दे रहा है और आइंदा 1-1.5 माह में बाकी जो पैसे हैं वो भी उनको दे दिए जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि 1996-97 में हमने कोई 45 करोड़ डॉलर लिए थे इनसे, वो भी उन्होंने कहा जी वो भी हमारे वापस करें। मतलब ये तो वही है कि रुस गए हैं, नाराज़ हो गए हैं। हालांकि बड़े अच्छे टाइज़ हैं, बड़े अच्छा ताल्लुकात रहे। चलें, इसको हम यूँ ले लेते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी इकॉनमी इस टाइम हिलकर रह गई है, हमले हो रहे हैं, 1 लाख लोग वहाँ छोड़कर जा चुके हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, 40% प्रॉपर्टी नीचे आ गई है, 80% तक जो होटल इंडस्ट्री है उसका रेवेन्यू जो है वो कम हो गया है। तो ये मुश्किलात है। तो एक भाई मुश्किल में है, उसने कहा जी आपने मुझसे उधार लिया था, मेरे पे अपने में मुश्किल टाइम में मुझे वापस दे दे। हम चलें ये मान लेते हैं, लेकिन फिर एकदम से देखते हैं कि 7 बिलियन यूएसडी का जो है कह लें कि असला ले रहे हैं अमेरिका से। हम ये भी देख रहे हैं और ये भी हमें पता है कि उनकी एक बड़ी ट्रिलियन डॉलर की अराउंड जो है वो इकॉनमी है, तो उनके लिए 2, 2.5, 3 अरब डॉलर्स कहीं मैटर नहीं करते। ट्रंप आते हैं तो उनके ऊपर कई 100 अरब जो है आप निशावर कर देते हैं और आप एक मुश्किल टाइम है पाकिस्तान पर भी और आप पर भी। तो चलें, ऑन द अदर साइड हम एक कह लें कि एक डिग्निटी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम उनको वापस दे रहे हैं। ये तो कंट्री टू कंट्री मामला हो गया। अब ज़रा आगे बढ़ लेते हैं। पाकिस्तानी तकरीबन 2 मिलियन के करीब मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर मौजूद हैं। ऑल्दो पाकिस्तानी को वीज़ा प्रोसेस में बहुत सारी ताख़ीर का सामना था, बड़े पाकिस्तानी वहाँ जाना चाहते हैं, उन्होंने अनअनाउंस्ड पाकिस्तान को बैन लगा रखा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, जर्नैल, इवन बड़े बड़े जर्नलिस्ट, उनको भी वीज़े नहीं मिलते। अमेरिका का वीज़ा, यूरोप, इंग्लैंड का वीज़ा आसान हो गया, यूएई का वीज़ा पाकिस्तान के लिए मुश्किल कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन फिर भी कोई 20 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं। अरबों डॉलर्स की वहाँ पे प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, बिज़नेस को ओन करते हैं, वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। और जो रेमिटेंस है 7 बिलियन यूएसडी सालाना एक फ़िगर है कि सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात से, इन जीसीसी ममालिक से कोई 20-22 मिलियन का बताया जाता है, जिसमें 7 जो बिलियन है वो सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान आते हैं। तो अब ये जनाब अगर ये टाइल्स हमारी थोड़ी सी 19-20 होती हैं तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी को हिट कर सकता है। पाकिस्तान में जो कह लें कि 20 लाख पाकिस्तानी, 22 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके कामकाज को हर्ज कर सकता है। और इस पूरी की पूरी जो स्पेस बनेगी, एक वैक्यूम क्रिएट होगा। इस वैक्यूम को कौन ऑक्यूपाइड करेगा, इस वैक्यूम को कौन फिल करेगा? वो इंडियन हो सकते हैं।
کیونکہ ہمارے پاکستانی وہاں پر جو ہے زیادہ تر لیبر کلاس ہی ہے، جو چھوٹے کام کر رہے ہیں، جو کنسٹرکشن کے شعبے میں ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، ہوٹلز پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے سب کے متاثر ہونے کا ایک جو خدشہ ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آج عباس اراغچی صاحب جو ایران کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ایک بار پھر سے پاکستان زندہ باد اور ایک بڑی پیاری سی ویڈیو پاکستان کے بارے میں شیئر کی ہے، اور یو اے کا موقف یہ تھا کہ پاکستان بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے ڈپلومیٹیکلی اور ہر لحاظ سے فرنٹ فٹ پر آ کر۔ آیت اللہ کو اسیسینیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، دنیا میں آئی تھنک اونلی کنٹری پاکستان تھا جس نے کھل کر اس کو کنڈیم کیا، مذمت کی۔ چائنا نے بھی اس کو تشویش کا اظہار کیا جو 1 لیول ڈاؤن نیچے تھا۔ پاکستان نے کھل کر اس کو کہنے کے امریکہ پر اور اسرائیل کے اوپر اس پر تنقید کی، اور اس کے اوپر پاکستان نے مذمت کی کہ آپ نے بڑا غلط کیا، ڈی کیپیٹیشن، اور وہ ایک ملک کے سپریم لیڈر تھے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب پاکستان لیڈ لیے ہوئے پورے معاملے میں مڈل ایسٹ میں امن کروانے کے لیے، لیکن وہ ہوتا فی الحال تو نظر نہیں آ رہا۔ اور آن دا ادر سائڈ امریکہ اپنے اہداف جاری رکھے ہوئے ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ مسلم بردرہڈ جو ہے یہ بس صرف نام کی ہی ہے، اور یوں ہی بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے معاملے پہ تھوڑا فرنٹ تھا، اور ماضی کی بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو جی، پہلی فلائٹ ہم بڑا جناب ہم کالر سیدھے کرتے پھرتے ہیں پاکستانی کہ جناب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایئر ٹریفک کنٹرول، ہمارے پائلٹس ہمارا جہاز لیز پہ لے کے انہوں نے ایمریٹس کے جو ہے کراچی اتارا، ہم بڑا پی آئی اے کی گلوری اور فلاں فلاں، وہ گلوری وہ اسی طرح لپیٹ کے کہا جاتا ہے لے گئے۔ ہمارے بہت بعد میں وہاں انفراسٹرکچر بن رہا ہے، کراچی کو، گوادر کو، بلوچستان کی بہت ساری چیزیں ان سے منسوب کی جاتی ہیں۔ کہہ لیں اسپیکولیشنز ہیں، میں اس کو اسپیکولیشنز کی بات کروں گا۔ تو ماضی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک بیگیج ہے جو اب جس پر لوگ بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود ایک اچھی ٹائز ہماری رہی ہیں، اب بلکہ ابھی بھی ہیں، اور حکومت پاکستان بڑا گریسفل اس کو ٹریٹ کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان بڑا گریسفل طریقے سے ہماری وزارت خارجہ اس کے اوپر ٹریٹ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے پیسے رکھے تھے، ہماری کریڈیبلٹی ہے، ہم ایک بڑا ملک ہے، 25 کروڑ پاکستانی ہیں، اتنے بھی گئے گزرے نہیں، آپ نے جو 3.5 بلین رکھے تھے یہ آپ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنی محبت کی، تھینک یو سو مچ کہ آپ اب اس کو اینول سے منتھلی بیسس کے اوپر رول اوور کر رہے تھے، آپ نے ہمیں تعاون کیا، یہ آپ کے پیسے واپس ہیں، اور ہم بھائی ہیں، آپ مشکل میں ہیں، آپ کی اکانومی اس ٹائم ہلی ہوئی ہے، حملے آپ پہ ہو رہے ہیں، اور میرے خیال سے فیوچر میں چل کے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس طرح کے مشکل ٹائم کے اوپر آپ کے ساتھ یہ والے معاملات ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی بھی تو سفر کر رہی ہے نا، یہاں بھی پیٹرول بہت مہنگا مل رہا ہے، لوگ بڑی مشکل میں ہیں، IMF کی ڈرپس لگی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، تو پاکستان بھی اب فیوچر میں جا کر سوچے گا۔ جس طرح میں اکثر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میرے مائنڈ میں آتی ہے، جس طرح دنیا میں G7 ممالک ہیں، بڑی اکانومیز، تو دنیا میں کوئی G9 یا G8 اٹامک پاورز بھی ہیں، تو بڑی اکانومیز کہیں کھڑی ہیں، تو پاکستان بھی کہیں نہ کہیں دنیا کے وہ جو کچھ میں کہیں نہ کہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں نا اٹامک پاور میں، دنیا کے چند ملکوں میں ہم بھی شامل ہیں، کچھ ہمارے پاس بھی ہے۔ اگر ہماری اکانومی مشکلات کا شکار رہی، ہم پہ سینکشنز رہی، طرح طرح کے مسائل ہم نے دیکھے، لوگوں نے ہمیں گرو نہیں کرنے دیا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آنے دی پاکستان میں، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے بھی کچھ ایسا بنایا نا کہ دنیا میں چند ملکوں کے پاس ہے، اور ایک ہی مسلم ملک ہے، یہ 54-57 جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں سے ایک ہی پاکستان ہے جس کے پاس وہ ہے، تو میرے خیال سے ہمیں بھی اس کو اب تھوڑا سا ٹائم آ گیا، تھوڑا ہم اس کے مسئلے بھی دکھائیں دنیا کو۔ تھینک یو سو مچ۔